नमो महावदानाय हृदयते कृष्णाय कृष्णज्योतिषे नमः। चाँदे आरती को शोभा। जय जय गोरा चाँदे आरती को शोभा। जय जय गोरा चाँदे आरती को शोभा। जय जय गोरा चाँदे आरती को शोभा। जाह्नवी तट बने जगमन लोभा। जाह्नवी तट बने जगमन लोभा। दक्षिणे निताय चाँद बामे गदाधर। 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 निकटे अद्वैत श्रेणी बास छत्रधर। निकटे अद्वैत श्रेणी बास छत्रधर। বসিয়াছে গোরা চাঁদ রত্ন সিংহাসনে। 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 आरती करेन ब्रह्मा आदि देवगणे। आरती करेन ब्रह्मा आदि देवगणे। नर हरि आदि करी चामर ढुला। नर हरि आदि करी चामर ढुला। नर हरि आदि करी चामर ढुला। नर
মুকুন্দ বাসু ঘোষ আদি গায়। সঞ্জয় মুকুন্দ বাসু ঘোষ আদি গায়। শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল। 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 মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল। মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল। বহু কোটি চন্দ্র যিনি বদন উজ্জ্বল। 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 গল দেশে বনমালা করে ঝলমল। গল দেশে বনমালা করে ঝলমল। শিব শুক নারদ প্রেমে গদ গদ। শিব সুখ নারদ প্রেমে গদ গদ। শিব শুক নারদ প্রেমে গদ গদ। শিব সুখ নারদ প্রেমে গদ গদ। ভকতি বিনোদ দেখে গোরার সম্পদ। ভকতি বিনোদ দেখে গোরার সম্পদ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Ready for the Adi? For the Yes, Asana? Yes, Prabhu. What about Prabhu? Please confirm we can start. Prabhu, check with Dinanath Prabhu, na? He has to confirm if he is ready. Ready, Prabhu? Dinanath Ready. Prabhu? Hare Krishna is ready, I think. Yeah, continue, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. On behalf of ISKCON Bahrain Management and Congregation, we offer Krishna Ashtotra with the Tulasi leaves for the speedy recovery of health of our spiritual master, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj and his assistant, and for the rulers and royal family and citizens of Bahrain. Also for all assembled devotees and ISKCON devotees worldwide. Also for those affected with COVID-19. And also we pray for the speedy recovery of health the following devotees. Srimati Sujata, Mother of Her Grace Vijayapriya Sagi Devidasi, Anil Prabhuji, brother of His Grace Arvindagiri Krishna Prabhuji, and Tejasvi Lakshmi, daughter of Samajidendriya Das, for of their well-being and Krishna consciousness. And we will say Sri Krishna Shtotra Namamavali. Om Shuklam Bharadharam Vishnu Shashivarnam Chaturabhujam Prasannavadaram Jaya Sarva Vighno Pashantaye. Om Ingete Manajiva Godavari Saraswati Narmada Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidham Guru. Om Avavitra Pavitro Vasarvamistangado Viva Yasvaret Kundari Gata Sabhahyabhyandara Shuddhi Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Manasam Vajigam Pavam Karmana Samupartitam Sri Ramasmarane Neva Vyabo Kalidadam Cheka Sri Rama 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 Tidir Vishnu Tada Varaha Nakshatram Vishnu Devaja Yogascha Karanam Jeva Sarvam Vishnumayam Jagat Sri Govinda 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 Asya Sri Bhagavata Mahapurusasya Adi Vishnu Rahyam Pravartamanasya Adi Brahmana Didya Parade Chedavaraha Kalpe Vaivaswana Manandare Ashtavimshadi Tame Kali Yuge Pradame Pade Jambu Dive Paradavashre Paradagande Paschima Madhyama Gande Deshirapashe Sagapte Meru Asmin Vartamane Vevakarige Prabhavati Sashti Samvatsarana Madhye Deshinayane Hemantagrudo Margari Mase Krishna Vakshe Dashavi Shupatito Bhruguvasara Yuktayam Chodi Natchatra Yuktayam Is Odina Jayapataka Swami Namnya Aira Rogita Ragata Siddhyartam Sarva Vitra Siddhyartam Mamo Pasa Samasta Roga Pirani Vartyartam Sri Parameshwara Pirtyartam Sarva Mangala Prapyartam Srila Prabhupada Prityartam Guru Parambara Prityartam Ajaya Prityartam Sri Krishna Archanam Karishe Om Shuklam Bharadharam Vishnu Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Jaye Sarvikno Vajandayi Om Om Sri Keshavaya Namaha Om Narayanaya Namaha Om Madhavaya Namaha Om Govindaya Namaha Om Vishnave Namaha Om Madhusudanaya Namaha Om Trivikramaya Namaha Om Vamanaya Namaha Om Sridharaya Namaha Om Rishikeshaya Namaha Om Padmanabhaya Namaha Om Damodaraya Namaha Om Sangashanaya Namaha Om Pradyumnaya Namaha Om Aniruddhaya Namaha Om Adokshajaya Namaha Om Hariye Namaha Om Vasudevaya Namaha Om Sri Krishnaya Namaha Om Kamalanathaya Namaha Om Vasudevaya Namaha Om Sanadanaya Namaha Om Vasudevatmajaya Namaha Om Punyaya Namaha Om Leela Manusha Vigrahaya Namaha Om Srivatsa Kaustubhadaraya Namaha Om Yashoda Valsalaya Namaha Om Hariye Namaha Om Tajurbuddhata Chakrasi Gada Shankajudayudaya Namaha Om Devaki Nandanaya Namaha Om Sri Shaya Namaha Om Nandagopa Priyatmajaya Namaha Om Yamuna Vega Samharine Namaha Om Balavadra Priyanujaya Namaha Om Pudana Jivadaharaya Namaha Om Sagadasura Panjanaya Namaha Om Nanda Brajajana Nandine Namaha Om Sachidananda Vigrahaya Namaha Om Navanita Vilgangaya Namaha Om Navanita Nathaya Namaha Om Manakaya Namaha Om Navanita Namaharaya Namaha Om Mujukunda Prasadagaya Namaha Om Shodashastri Sagasveshaya Namaha Om Tribangi Madura Kadaye Namaha
Om Shugabhakamardadindave Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Yoginam Padaye Namaha. Om Valsavadacharaya Namaha. Om Anandaya Namaha. Om Denugasura Madhanaya Namaha. Om Trunekadadunavartaya Namaha. Om Yamalabjana Vanjanaya Namaha. Om Uttaratala Vetre Namaha. Om Tamala Shamala Krudaye Namaha. Om Gopa Gopishwaraya Namaha. Om Yogine Namaha. Om Godi Surya Samaprabhave Namaha. Om Milapadaye Namaha. Om Parasme Jyotishe Namaha. Om Yadavendraya Namaha. Om Yadudukvaya Namaha. Om Madamajine Namaha. Om Pidavasase Namaha. Om Parijadavaharaya Namaha. Om Govardhana Kalordhatre Namaha. Om Gopalaya Namaha. Om Sarvapalagaya Namaha. Om Ajaya Namaha. Om Niranjanaya Namaha. Om Kamajanagaya Namaha. Om Kanjalojanaya Namaha. Om Madhugne Namaha. Om Madhuranadaya Namaha. Om Dwaraga Nayakaya Namaha. Om Galine Namaha. Om Vrindavananda Sanjarine Namaha. Om Tulasi Dama Bhushanaya Namaha. Om Shamandagamane Shartre Namaha. Om Naranarayana Atmagaya Namaha. Om Kumcha Krishna Baradharaya Namaha. Om Maine Namaha. Om Paramapurushaya Namaha. Om Mushtigasura Janura Mallayudha Visharadaya Namaha. Om Samsara Vairine Namaha. Om Kamsare Namaha. Om Murare Namaha. Om Naragandagaya Namaha. Om Anadi Brahmacharine Namaha. Om Krishna Vasana Kasyagaya Namaha. Om Shishupala Shiraschetre Namaha. Om Duryodhana Kulandagaya Namaha. Om Vidura Krura Varadaya Namaha. Om Vishwarupa Pradarshagaya Namaha. Om Satyavadhe Namaha. Om Satyasankalpaya Namaha. Om Satyabhama Radhaya Namaha. Om Jaine Namaha. Om Subhadra Purvajaya Namaha. Om Jishnave Namaha. Om Bhishma Mukti Pradayagaya Namaha. Om Jagadguruve Namaha. Om Jagannadaya Namaha. Om Venudara Visharadaya Namaha. Om Rishabhasura Vidvamsine Namaha. Om Manasura Karandagaya Namaha. Om Yudhishthira Pathishtratre Namaha. Om Barhi Barkavadam Sagaya Namaha. Om Parthasaradaye Namaha. Om Avyaktaya Namaha. Om Gidampadamahodare Namaha. Om Kali Yavanimanikranjita Sri Padambujaya Namaha. Om Damodaraya Namaha. Om Yajnapotre Namaha. Om Danavendra Vinashagaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Parabrahmane Namaha. Om Pandagasana Vahanaya Namaha. Om Jalakrida Samasta Gopi Vastrapagaragaya Namaha. Om Punyasrogaya Namaha. Om Tirthapadaya Namaha. Om Vedavedyaya Namaha. Om Dayanidaye Namaha. Om Sarvasiddhatmagaya Namaha. Om Sarvagraharupine Namaha. Om Paratparaya Namaha. Om Sri Bhuvanila Sameda Ilashmina Singavati Sri Krishna Archanam Karishe Nana Vida Paribala Patrani Pushpani Samarpayami Yobam Pushpam Veda Pushpavam Prajaman Pachuman Bhavadi Chandramama Avam Pushpam Pushpavam Prajavan Pachuman Bhavadi Chandramama Avam Pushpam Pushpavam Prajaman Pachuman Bhavadi Yayevam Veda Yobam Aitanam Veda Aitanavan Bhavadi Sagana Bhavadu Sagano Bhunaktu Saviryam Karamavahai Rajasvinavadi Namastuma Viddisha Bhagi Om Shanti 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 Loka Samasta Sugino Bhavantu Samasta Sarmangalani Bhavantu Om Narayanaya Vitmage Vasudevaya Dhimagi Tanno Krishna Prachodayad Om Tatsat Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Radha Shyam Sundar Bhagwan ki Krishna Balaram ji ki Dhavarneshwar Bhagwan ki Narasimha Bhagwan ki Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Jagannath Bhagwan ki Srila Prabhupada ki Jai Maharaj ki Hare Krishna.
Hare Krishna. Thank you very much, Ranjan Hari Prabhuji. Hare Krishna. Now I hand over the mic to His Grace Jagadishwar Chaitanya Das Prabhuji to coordinate the Narsimha Kavacham recitation. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna, Dhanavad Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, for the well-being and speedy recovery of our beloved spiritual master, Swaminatha Jayapataka Swami Acharya, and for the well-being of all the assembled devotees here, and for the well-being of the rulers of this country, and for the speedy recovery of Rajapriya Sakhi's mother. Sujata Mataji. Sujata Mataji, and for the speedy recovery of Arvind Angri Prabhu's brother, we will recite Narsimha Kavacham, especially for Guru Maharaj. First, we will call Abhiram Gurudas Prabhuji. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Manam. So, my small effort to recite Narsimha Kavacham. Thank you, Prabhu, for giving the chance. Can I start? 1 minute, Prabhu, let them share the screen. IB Media, share the screen, then you can start reciting. Right. Yes, Prabhu, 1 minute. I'm sharing the screen. All right. Thank you, Abhiram Prabhuji. Hare Krishna. Can slowly recite, Prabhuji. All the reciters, you can slowly recite. We have enough time. We are well before the time. Shri Narasimha Bhagwan ki jai. Yes, Prabhuji. Narsimha Kavacham Vakshe Praladeno Ditam Pura Sarvarakshakaram Punyam Sarvapradavanasanam Sarvasampatkaram Chaiva Swargamoksha Pradayakam Dhyatva Narsimha Devesam Hema Simha Sanastitam Virviditasyam Trinayanam Saradindu Samaprabham Lakshmiya Lingita Vam Mangam Vibhutir Upasritam Chaturbhujam Komalangam Swarnakundala Shobhitam Shriyasu Shobhitoraksam Ratnakeura Mudritam Tapta Kanchana Sankasam Pita Nirmala Vasasam Indradi Sura Maulista Spuranmanikya Diptibi Virajita Padadwandam Sankachakradi Hetivi Garutmatachan Vinayat Stuyamanam Mudanvitam Sahart Kamalam Samvasam Kritavatu Kavacham Patet Narsimho me Sira Patu Lokarakshatma Sambhava Swargapi Stambhavasa Phalam me Raksatu Dhvanim Narsimha me Drisav Patu Somya Suragni Lochana Smritim me Patu Narahari Munivarya Stuti Priya Nasam me Simha Nasastu Mukham Lakshmi Mukha Priya Sarva Vidyadhipa Patu Narsimho Rasanam Mama Vakratam Patu Induvadana Sada Pralada Vandita Narsimha Patu me Kantam Skando Bhubaranantakrit Divyastra Shobhita Bhujau Narsimha Patu me Bhujau Karau me Deva Varado Narsimha Patu Sarvataha Hridayam Yogi Sadasya Nivasam Patu me Hari Madhyam Patu Hiranyaksha Vakshakuksi Vidaranaha Nabhim me Patu Narahari Swanabhi Brahma Samstutaha Brahmanda Kotaya Katyam
यशस्सु पातु मे कतिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मंत्रणां गुह्यरूपद्रे उरु मनोभव पातु जानुनी नर रूपद्रे जंगे पातु धर भारहर्ता यशौ नर केसरी सुरराज्य प्रद पातु पादो मे नर हरीश्वर सहस्र शिरसा पुरुष पातु मे सर्वसस्तनुम मनोग्रह महाग्रह पूर्वत पातु महाविराग्र जितनितः महाविष्णु दक्षिणेस्तु महाज्वलास्तु नैरतु पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतो मुख नरसिंह पातु वह्यायां सौम्यां भीषणः विग्रह ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमंगलदायकः संसार भयदः पातु मृत्युर्नरकेसरी इदं नरसिंह कवचं प्रह्लाद मुखमण्डितम् भक्तमान् यः पाति नित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयम् आप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूमि अंतरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोडग संभूता विशाफरणं परं ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दुरोत्सारण कारणं भुजव तलपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धयु कर्म सिद्धया देवासुर मनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पाथेर्नित्यो नरः सर्वमंगल मांगल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशति सहस्राणि पातेषुधात्माभिर्निभिः कवचस्य मंत्रस्य मंत्रसिद्धि प्रजायते अनेन मंत्र राजेन कृत्वा भस्मभिमन्त्रणं तिलकं विवृतयस्तु तस्य ग्रह भयतं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्रयासस्य द्यं नरं मन्त्रं नरसिंहध्यानामाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति यशस्सु कुक्षि संभवः किमत्र बहुनोक्तेन नरसिंह सहस्रो भवेत् मनसा चिन्तितं यतु स तस्य आप्नोति संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हृदन्तं दीपयन्तं तापयन्तं दिविभूतिदिजितं शेपन्तं शिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं गुर्यन्तं करनिकरसते दिव्यसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नरसिंह कवचं संपूर्णं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna Prabhuji, thank you very much. Very rhythmically written. Hare Krishna. Thank you very much, Abhiram Guru Prabhuji. We will request our Mataji and Prabhuji to recite the Narasimha Kavacham next. Hare Krishna. Are there? Yes. Hare Krishna, switch on the video. Yeah, okay. Prabhuji, whose name you have taken? Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Yes, yes. Okay, audible. अतः श्री नरसिंह कवचम स्तोत्रम नरसिंह कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं
चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवशं हेमसिंहासने स्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्मीलिङ्गितवामाङ्गं विभूतिविरूपाक्षितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोदस्तं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चलसङ्काश पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरमानकीर्तिभिः विराजितपदद्वन्द्व शङ्खचक्रादिहेतिभिः गुरुत्माता च विनायक स्तुतयमानं विदान्वितं सहस्रकमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात् सम्भव स्वर्गोपीस्तम्भवास फालं मे रक्षतु ध्वनिं नरसिंहं मे दशो पातु सोम सूर्योऽग्निलोचनः स्ममिं मे पातु नरहरि मुनिवायुस्तुतिप्रियः नासं मे सिंहनास्तस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसना मम वक्रं पातु वन्दनं सदा प्रह्लादवन्दितं नरसिंहं पातु मे कण्ठं स्कन्दो भूभरान्तकृत दिव्याशस्त्रशोभितभुजो नरसिंहं पातु मे भुजो करो मे देववरदो नरसिंहं पातु सर्वदा हृदययोगिपाद्यश्च निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुत ब्रह्माण्डकोटककण्ठ्या यस्यासो पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपद उरो मनोभव पातु जानूनि नररूपद जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सोनकेसरी राज्यप्रद पातु पादो मे नरहरीश्वर सहस्रशेषा पुरुष पातु मे सर्वशस्तुनं मोहकपूर्वत पातु महावीरागजोगिता महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालेस्तु नैऋत पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख नरसिंहं पातु वायव्यं सौम्याभूषण विग्रह ईशानं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसार भयक पातु मृत्यो न केसरी इदं नरसिंह कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान यः पठति नित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुः यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूमि अंतरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां निवारणं वृश्चिकोरण सम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दूरोत्सारण कारणम् जवापालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्मसिद्धय देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्या त्रिसन्ध्या वा यः पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये भुक्तिमुक्ति च विदन्ति त्रिशति सहस्राणि पठेत् शतात्मनां कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विन्यसद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दन्तं वायभिमन्त्र च प्रश्ययज्ञो नरो मन्त्र नरसिंहधानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च सुकुशसम्भवा किमत्र भुवनुक्तेन नरसिंहं सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु
यत्सु तच्च प्राप्नोति संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रुप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रदन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं वरन्तं विशिन्तं गृह्णयन्तं शरनिकरशतोर्दिव्यसिंहं नमामि। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you very much. Thank you very much. We will request next Tina Pavana Muraridas Prabhuji. Hare Krishna. कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु। श्री श्री नरसिंह कवचम स्तोत्रम की जय। नरसिंह कवचम वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा, सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं, सर्वसम्पत्करं चैव सर्वमोक्षप्रदायकं, ज्ञात्वा नरसिंहदेवेशं हेमसिंहासनस्थितं, विद्राश्रिन्ति नयनं शरदिन्दु समप्रभं, लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभूरुपाश्रितं, चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं, श्रियाशुशोभितो रत्नं रत्नकेयूरमुद्रितं, तप्तकाञ्चन सङ्काशं पीतनिर्मलवाससं, इन्द्रादिसौरमौलिष्ट स्फुरन् माणिक्यदीप्तिभिः, विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतुभिः, गरुत्मता च विन्यासूयमानामुदान्वितं, स्वरित्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठे, नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसंभव, सर्गोऽपि स्तवासफालं मे रक्षतो धनिं, नरसिंहो मे दृशः पातु सोमसूर्याग्निलोचनः, स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवार्यास्तुति प्रिया, नासं मे सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मीमुखं प्रिया, सर्वविद्याधिपा पातु नरसिंहो रसनां मम, भक्तं पातु इन्दुवदन सदा प्रह्लादवन्दिता, नरसिंहो मे तुमे कंठं स्कंदो भूवरनाथ कृत, दिव्यास्त्रशोभितो भुजौ नरसिंहो पातु मे भुजौ, करो मे देववर्धो नरसिंहो पातु सर्वतः, हृदयां योगी सान्ध्यस्य निवासं मे पातु मे हरि, मध्यं पातु हिरण्यक्ष वक्षकुक्षि विदारण, नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुत, ब्रह्माण्डकोट्याकात्यां यस्य सो पातु मे कथिं, गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृक्, पुरो मनोभव पातु जानुनि नररूपधृक्, जङ्गे बाधधराभारा हर्ता यो स्वर्णकेसरी, सुरराज्यपद पातु पादो मे नर ईश्वरः, सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनो, महाग्रह पूर्वतो पातु महावीराग्निर्जितः, महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतु, पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः, नरसिंहो पातु वायव्यां सौम्यां विष्णुविग्रह, ईशान्यां भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक, संसारभयतः पातु मृत्युर्नरकेसरी, इदं नरसिंह कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं, भक्तिमान् ये पठे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते, पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते, यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयं, सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्, भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विरिवारणं, विषरोगसमभूत विषपालनं परं, ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरसारणकारणं, भूर्जे वा कालपत्रे वा कवचं लिखितं शिवं, करमूले धृतं येन सिद्धयुगधर्मसिद्धयः, देवासुरमनुष्येषु संसम् एव जयं लभेत्, एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठे नियतो नरः, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति, द्राति सति सहस्राणि पठेत् शुद्धात्मनिर्भीः, कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते, अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं,
तिलकं बिभ्र्याद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्यं वार्याभिमन्त्र च पार्श्वद्यं नरं मन्त्रं नरसिंहो ध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति यक्षसुखिसम्भव किमत्र भवनोक्तेन नरसिंहो सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु तच्छाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हतन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिविभुजदिशं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रहलादोक्तं श्री नरसिंह कवचं संपूर्णम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. Very nicely recited. Kunchavi is observed. Hare Krishna. Thank you very much. Next, we will request Andres Nandini Kamaladevi Dasi Mataji to recite. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Sir, audio video is not on. It is on, Prabhuji. Okay, Mataji. Okay. श्री नरसिंह कवचम की जय। नरसिंह कवचम वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनशङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिष्ठ स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुड्मताच्च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः सर्वगोपीस्तम्भवासः फलं मे रक्षतु ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवार्यस्तुतिप्रियः नासं मे सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसनं मम वक्त्रं पात्व इन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः नरसिंह पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भूभृदनन्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजः नरसिंह पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नरसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् उरुमनोभवः पातु जानुनी नररूपदृक् जङ्घे पातु धराभारा हर्तायोऽसौ नरकेशरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नरहरीश्वर सहस्रशीर्षः पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुं महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैरतः पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंह पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रह ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्युर्मृत्युर्नरकेशरी
इदं नरसिंह कवचं प्रह्लाद मुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठेन् नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूमि अन्तरिक्ष दिव्यानां गृहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूता विशापाहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 32 पठेत् शुद्धात्मनां नृणां कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिर्मन्त्रणां तिलकं विनयसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्यभिमन्त्रय च प्रासयेद्यो नरो मन्त्रं नरसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भवः गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दित्तिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रान्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकरशतै दिव्यसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नरसिंह कवचं संपूर्णम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Thank you very much, Mataji. Next, Her Grace Subhatra Sugirti Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Please. नरसिंहं कवचं वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहदेवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलांगं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिष्ठः स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः सर्वगोपीस्तम्भवासः फालं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नरहरिः मुनिवर्य स्तुतिप्रियः नासं मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनं मम वक्त्रं पात्विन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंह पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजः नृसिंह पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नरहरिः स्वनाभिब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं
गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपदृक् जङ्घे पातु धराभारा हर्तायोऽसौ नृकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नरहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुं मनोग्रहपूर्वतः पातु महावीराग्रिजोग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतः पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः ईशानां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्यो नृकेसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्य पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयु कर्म सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 32 पठेत् शुद्धात्मनां नृणां कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिर्मन्त्राणां तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र्य च प्राशयेद्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहः सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्चाप्नोत्य संशयं गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हतन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नृसिंहकवचं सम्पूर्णम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, thank you very much. Very nicely recited. Krishna, next we will request His Grace Uttam Krishnadas Prabhuji and the family to recite the Narsingha Kavacham. Unmute Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Jai Shri Prabhupada, Jai Gurudev. This is audible Prabhuji? Audible Prabhuji. Audible. Jai Gurudev. Shri Narsingha Kavacham. नृसिंह कवचं वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ज्ञात्वा नृसिंहदेवेशं हिमश्रीनास्तितं विव्राजनाशं त्रियाणं रक्षालिङ्गितभागं विभूतिरूपमस्तकं चतुर्भुजं कोणाङ्गं स्वर्णकुण्डं शोभितं श्रियाशुशोभितो रत्नमूर्तिं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलमस्तकम् इन्द्रादिशूरमौलिश्चूरमाणिक्यदीप्तिभिः व्रजाद्यौतद्वन्द्वं शङ्करचक्रकीर्तिभिः गुरुर्माता च विनयन्तो यमानोदानितं स्वहरितात्मसंस्काशं कृत्वाकवचं पठेत् नृसिंहो मे चिरपातु लोकरक्षार्थसम्भवः
सर्वोपदिष्टं भाषः कालं मे रक्षतो ध्वनिं निस्सिमो निष्पातु सोमसुजाग्निलोचनः श्रुतिं मे पातु निर्हरिः मुनिर्वरिस्तुतिभ्यः नाशं मे शिवनाशस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु निश्चिङ्गारक्षणं मम रक्तं पातु भगवः सदाप्रलम्बवन्दितः निःसिंहो पातु मे कण्ठं स्कन्दो गुणरत्नकृत दिव्यास्त्रशोभितो भुजौ निःसिंहो पातु मे भुजौ करोमो देववरदो निःसिंहो पातु सर्वतः हृदयं योगिसाद्यश्च निवासं पातु मे हरिः माद्यं पातु हिरण्याक्ष वाक्षकुक्षिविदारणः नाभि मे पातु नरहरिः शिवानाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डयतुयं पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मंत्राणां गुह्यरूपधृक् उरु मनोभाव पद्मजनैरुपधृक् जंगे पातु धरावारा हर्ताहुयो हर्षेश्वरी सुरा राजप्रभा पातु मे निररीश्वरः सहस्रशीर्ष पुरुष पातु मे सर्वतस्मम् महाग्रहपूर्वता पातु महावीराग्रजोनितः महाविष्णु दक्षिणेतु महारागस्तु नरतो पश्चिमे पातु सर्वेषु जिष्णे सर्वतोमुखः निःसिंहो पातु वैद्यं सौम्यं विष्णुविग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारवायकः पातु मृत्युर्मृत्युर्नाशेश्वरी इदं नृसिंह कवचं वल्लादमुखमण्डितं भक्ति मे पठनितं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुर्जायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयति सर्वत्र विजयी भवेत् भुमन्त्रदिवानां ग्रहणं विनिवारणं विषपाहरणं ब्रह्मरक्षसयक्षानं दूरस्थानपारणं बुद्धिर्वातलपदवेदा कवचं निहितं शुभं करमो निर्दिष्टं येन सिद्धेषु समसिद्धयः देवासुरामनुष्येषु अष्टमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यं पठेन्युतोऽनरः सर्वमङ्गलमङ्गल्यं मुक्तिं च विन्दति रात्रिसहस्राणि पठेत् चित्तात्मनो नृणां कवचसिद्धिः प्रजायते अनने मन्त्रराजेन विद्वा भस्मामि मन्त्रणं तिलकं विनिष्टोऽस्तु तुष्टगायं हरेत् चित्तारं जपमानस्तु दत्तं तस्य रोगं प्रणश्यन्ति ये च सुखी सम्भवः किमत्र बहुनोक्तेन निःसिंहो सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं विजुगुरुपटलं स्तोत्रयन्तं हठवन्तं दीपयन्तं तापयन्तं दिविभुविदितं शिक्षन्तं शिक्षान्तं क्रन्तं गुषयन्तं दिशि दिशि सततं ब्रह्महरन्तं हरन्तं वीक्षन्तं गुणयन्तं करणिकरेषु दिव्यसिंहनामे इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रहलादोक्तं श्री नरसिंह कवचं संपूर्णम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे भक्त विघ्न विनाशय लक्ष्मी नरहरि भगवान की जय। भक्त चुरामणि प्रहलाद महाराज की जय। गौर निताय भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव आचार्यपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जयनं पद्मनाभं सुरेशं पादारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे
भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हरि ओं तत्सत् सर्वं कृष्णार्पणम् हरे कृष्णा वरदेवदास Hare Krishna, I thank all the devotees who have recited Narsimha Kavacham along with their families. Thank you so much. So tomorrow morning, we will have the chanting 3 rounds. And Lord Narsinga Deva's Abhishekam is there. We will telecast from the temple. Tomorrow being Ekadashi, so morning it will be there. Tomorrow evening, we will have Srimad Bhagavad Gita recitation, full 18 chapter. Jagdishwar Prabhu being Ekadashi, please coordinate that one. Tomorrow? Yeah, tomorrow evening, as soon as the Arati, we will not keep Narsimha Kavacham, we will keep instead Bhagavad Gita recitation, full recitation in the evening, okay? For Guru Maharaj. Somebody already we scheduled already for Narsimha Kavacham. Yeah, we keep it day after tomorrow for them. No problem. If you have scheduled for tomorrow, keep it for day after tomorrow, Narsimha Kavacham. Tomorrow we'll have Bhagavad Gita recitation full because Ekadashi, no? From 7 o'clock? Yeah. After Arati. No, after Arati and Archana, after the Archana, 7:30. Okay. Okay? Thank you, Prabhuji. Sorry, I should have coordinated before. No, sorry. The other thing is, tomorrow, yeah, morning we will show the Abhishekam. We will telecast. And tomorrow evening we'll have Bhagavad Gita recitation. So I thank all the devotees. I thank His Grace Ranjana Hari Prabhuji, His Grace Dinanath Giridhari Prabhuji, Her Grace Yashoda Mataji, and His Grace Jagadishwar Chaitanya Prabhuji for coordinating, and IB Media team, Rajasakha Das Prabhuji, and everyone. Thank you so much. Please report your number of rounds chanted. And also, I think today Bangla devotees have made a vow, and they would have completed also their team. They have made 1,000 plus rounds of chanting they have done for Guru Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. So we'll go for Narsimha Vandana prayers now. So Narsimha prayer will be recited by His Grace Karuneshwara Keshav Prabhuji and family. Hare Krishna. Unmute and Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji, for giving the opportunity. I offer my humble obeisances to all the Vaishnavas assembled here. Hare Krishna. Jai Sri Narasimha Dev Bhagwan ki Jai. Bhaktaraj Prahlad Maharaj ki Jai. Shri Prabhupada ki Jai. Namaste Narasimhaya. Ladaladayi Hiranyakasipu Rajana Vilayandanakaya Ilo Narasimha Parano Narasimha Soya Soya Mitaro Pade Narasimha Hridaye Narasimha Narasimha Vayam Sharanam Avadara Kamala Hare Naka Adhuta Singha Malika Hiranyakasipu Nanuke Keshavadrika Naragari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev Narasimha Deva Jaya Narasimha Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Bhakta
भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Karneshwar Prabhuji and family. Hare Krishna. Thank you so much for rendering the Narasimha prayers. Tomorrow, the regional language classes will be there because it's a temple program. We cannot cancel that one. The regional language classes, I request to start at 8 o'clock. The Bhagavad Gita recitation be all others. They can join and render the service. Hare Krishna. Thank you so much. I think we can conclude here. Brajasaka Prabhuji. Vancha kalpata rupyascha krupa sindhu bhyevacha patitanam pavanebhyo namo namaha. Brajasaka Prabhu, can we show the score? Is there any update on the score, or you want to show it tomorrow? Tomorrow we can show. Yeah, please, sir. Tomorrow evening show the total score, what we have achieved till now. Yes, Prabhu. We'll prepare a PPT and show tomorrow. Thank you so much. Hari Bol. Hare Krishna.